sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haji Muhammad Hafid Musyamari rahimahullah. Syaikhul Malik bin Ihsan rahimahullah. Syaikhul Raden Muhammad rahimahullah. Syekh Ihsan bin Darajat Al-Misri rahimahullah. Wa nafa'anallahu bihim wa rahmatihim wa radin wa rahmatihim wa akhirah. Sunna ba'ina wa mahadina ma syaikhina sadina istiqbina wa muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat kulluhum ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnun Najjar. Masih seputar fadilah azan dan iqamah. Wa Ibnu Najjar lan ngriwayataken sapa Imam Ibnu Najjar an Abi Hurairah saking Abu Hurairah salasun utawi perkara telu iku lau ya'lamu lamun ngerti sapa annasu menungso ma ing barang fihinna kang ana ing dalem salasun ma'akhadna mongko ora den alap apa salasun illa bisuhmatin angin kelawan undian khirson krono lupa alama ing atase barang fihinna kang ana ing dalem salasun minal khairi bayane saking kebagusan wal barokati lan barokah. Ada 3 perkara yang jika manusia tahu tentang keberkahan dan kebaikan dari 3 perkara ini, maka para manusia akan berebut untuk mengambilnya. Bahkan kalau nggak ada cara lain, harus diundi. Undian. Giliran hari ini siapa ngantri lah. Saking senengnya, saking kepinginnya mendapat keberkahan dari 3 perkara ini. Rupane at-ta'dzinu azan bisolati kelawan solat. Pertama, azan untuk melaksanakan solat. Ini kalau manusia ngerti keutamaan berebut untuk bisa azan. Wa tahjiru lan age-age bil jamaati kelawan jamaah. Segera berangkat menuju solat berjamaah. Wassolatu lan solat fi awalis sufufi ing dalem awale pira-pira barisan. Solat di barisan pertama. Pahalanya, keberkahannya, manusia akan berebut di barisan pertama. Wa Ibnu Abi Syaibah lan ngriwayataken sapa Imam Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Salman Al-Farisi saking Salman Al-Farisi mauqufan hale hadis mauquf.
Kala ngendika sapa Salman, izakana nalikane ono sapa ar-rajul wong lanang iku fi ardin ing dalem bumi. Maksudnya di satu daerah yang luas. Faqoma mongko jumenengaken sapa rajul as-shalat ing salat. Sholla mongko salat khalfahu ing dalem burine rajul sapa malakani malaikat luru. Jika ada seorang laki-laki melaksanakan sholat di suatu tempat, maka ada dua malaikat yang sholat di belakang orang laki-laki tadi. Kemudian faidza adzana mongko nalikane adzan sapa rajul. Wa aqama lan jumenengaken sapa rajul. Jumenengaken salat mongko maksudnya. Sholla mongko salat khalfahu ing dalem burine rajul minal malaikati saking para malaikat. Apa ma perkara la yura kang ora bisa den tingali apa turfahu ujunge pucuke kok balike kok nang rajul apa turfahu ujunge ma yarkauna hale padha rukuk sapa malaikat dirukuihi kelawan rukuke rajul wa yasjuduna lan padha sujud sapa malaikat disujudihi kelawan sujude rajul wa yu'minuna lan maca amin sapa malaikat. Waalaikumsalam. Ala du'aihi ing atase dungane rajul. Jadi ketika ada seorang laki-laki mengumandangkan azan kemudian sholat, maka yang sholat di belakangnya bukan cuma dua malaikat, tapi para malaikat sampai-sampai nggak kelihatan ujungnya, berbaris malaikat sampai nggak kelihatan saya mana itu barisannya, saking banyaknya. Dan para malaikat tadi sholat mengikuti orang laki-laki yang sholat setelah azan. Orangnya ruku, malaikat ikut ruku. Orang sujud, malaikat ikut sujud. Orangnya berdoa, malaikat amin, ikut mengamini. Nah, kalau banyak sekali malaikat yang ikut amin, sudah bisa dipastikan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan azan ya. Sholat yang dilaksanakan setelah azan, sholat jamaah. Wa Ahmad lan ngriwayataken sapa Imam Ahmad wa Muslim, idza sami'tum nalikane krungu sapa sira kabeh al muadzina ing wong kang azan, faqulu mongko maca sapa sira kabeh mislama ing umpamani barang yaqulu kang ngucap sapa muadzin. Jika kita mendengar azan, maka kita dianjurkan bahkan diwajibkan menjawab azan. Jawabannya sama seperti apa yang diucapkan muadzin. Kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita dianjurkan menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Summa shollu nuli maca sholawat sapa sira alayya ing atas ingsun Kanjeng Nabi. Fa innahu mongko temen setuhune kelakuan iku man sapane wong sholla kang maca sholawat sapa man alayya ing atas ingsun Kanjeng Nabi sholatan kelawan sholawat sepisan sholla mongko paring roh tambahan rahmat sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase man biha kelawan sebab sholatan
asron ing 10. Setelah adzan selesai kita dianjurkan baca sholawat. Summasalu nuli podo njaluka sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah li krana ingsun nyuwun alwasilah ta ing wasilah atau perantara. Fa innaha mongko teman setuhune wasilah iku mangzilatun derajat fil jannati ing dalem swarga. La tambagi kang ora sayukjo apa mangzilah illa li abdin angin kaduwe kawula min ibadillahi saking pira-pira kawulane Allah. Wa arju lan ngarep-ngarep sapa ingsun an aku na ing yen toh ana sapa ingsun ana ya ingsun iku huwa abdun faman mongko sapane wong saala kang nyuwun sapa man li krana ingsun al wasilah ta ing wasilah halat mongko halal alaihi ing atase man apa asyafaatu syafaat. Ketika mendengar azan kita dianjurkan menjawab azan seperti yang dibaca oleh muadzin. Kemudian setelah selesai azan kita dianjurkan baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dianjurkan memohon wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Ya seperti yang diajarkan, doa yang telah diajarkan. Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah ila akhirih. Karena wasilah itu adalah derajat di dalam surga yang hanya diberikan kepada hamba Allah. Dan barang siapa yang minta akan wasilah untukku, kata Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan syafaat. Waruwiyalan dan riwayataken apa man takallama man sapane wong takallama kang guneman sapa man fi waktil adzan ing dalam waktu adzan khifa mongko den kuwatiraken alaihi ing atase man apa zawalul imani ilangi iman. Barang siapa yang berbicara ketika ada orang yang adzan maka dikhawatirkan orang itu kehilangan iman. Nauzubillah. Jadi dengar adzan, usahakan apapun aktivitas kita stop dulu, diam sejenak, nah menjawab adzan. Dan ini selesai tentang adzan selesai. Selanjutnya tentang selendang, surban dan siwak. Wal irtida'u wa ta'ammumu wastiyaku. Wal irtida'u lan fadilahe selendangan. Selendang niku sing yang kita sebut surban, yang ditaruh di pundak di leher. Itu sebenarnya namanya rida, selendang. Wa ta'ammumu lan imamah atau surban. Nah, surban itu sebenarnya yang diikatkan di kepala. Itu namanya imamah. Wasdiyaku lan siwakan. Siwakun dino. Dari omah. Indal qiyami ing dalem nalikane jumenengaken ila sholati maring salat. 5 krana barang rawa kang riwayataken sapa asy-Syaikhoni Imam Bukhari Muslim. Asy-Syaikhoni syekh loro sing dimaksud Bukhari Muslim.
Hadise la yusolliyanna ahadukum bisaubil wahid laisa ala atikihi minhu syai'un. La yusolliyanna ojo salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh fisaubi ing dalam pakaian al wahid kang siji. Laisa kang ora ana iku ala atikihi ing atase pundhake ahad minhu saking saub apa syai'un suwiji-wiji. Kata Rasulullah, usahakan kalau sholat itu jangan cuma pakai pakaian cuma satu. Nah, diusahakan di pundaknya itu ada sesuatu, kain. Nah, itu selendang yang dimaksud. Wa Ibnu Asakir wa akhraja Ibnu Asakir. Salatun utawi salat tatawuun kang sunnah. Salatu tatawuin utawi salat sunnah. Au faridatin utawa salat fardu. Bi imamatin kelawan surban. Pakai penutup kepala, kain yang diikatkan di kepala. Nah, minimal kalau nggak diikatkan ya songkok ini kan kain yang diikatkan di kepala, ya kan kain. Nah, praktis. Nah, lebih utama lagi kalau pakai kain yang dibulatkan itu imamah. Kalau orang Indonesia imamahnya ya songkok peci. Iku tak dulu bandingi apa salat khamsan ing 5 wa isrina lan 20 apane salatan salat bila imamatin kelawan tanpa imamah. Salat sunnah atau salat fardu sekali yang dilaksanakan dengan menggunakan imamah surban yang di kepala itu perbandingannya sama dengan 25 kali salat tanpa memakai imamah. Jadi dilipat gandakan pahalanya. Wa Jum'atun utawi salat Jumat bi imamatin kelawan damel imamah iku tak dulu bandingi apa Jumat sab'ina Jumatan ing 70 apane Jumatan Jumate bila imamatin kelawan tanpa imamah. Jumatan sekali menggunakan imamah itu seperti 70 kali sholat Jumat tanpa imamah. Sholat Jumatan pahalanya besar sekali. Apalagi dilaksanakan dengan sempurna, datang sebelum adzan, sebelum imam naik ke mimbar, sampai selesai dilaksanakan dengan khusyuk, mendengarkan khutbah dengan baik. Nah, pahalanya besar sekali. Apalagi pakai imamah. Ya kalau nggak ada imamah pakai peci dengan niat imamah. Wa akhraja asy-Syaikhani lan ngriwayataken sapa Imam Bukhari Muslim. Laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki. Jika aku tidak memberatkan umatku, burung dimaknani ya. Laula an asyqa lamun ora yen toh ngabotaken sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun. La amartahum mongko yakti perintah sapa ingsun ing ummati disiwaki kelawan siwakan inda kulli sholatin ing dalem nalikane ngarepaken salat. Kata Rasulullah, jika aku tidak ingin memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan bersiwakan setiap sebelum sholat. Tapi karena takut memberatkan, maka siwakan hukumnya sunnah. Tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Bos ya, kayak kira masjid muka-muka enggak. Siwak. Wa Ibnu Zanjawiyah
Lan ngriwayataken sapa Imam Ibnu Zanjuwiyah. Washahahu lan nyohehaken ing hadis sapa Al Hakim Imam Al Hakim. Salatun utawi salat sepisan bisiwaki kelawan siwakan iku afdolu luweh utama min sab'ina tinimbang 70 apane salatan salate bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Melaksanakan salat sekali dengan siwakan itu lebih utama daripada 70 kali salat tanpa siwakan. Kalau nggak punya siwak yang kayu arok itu ya sikat gigi. Sebelum sholat, sebelum wudhu sikat gigi. Itu dengan niat siwakan, itu juga dapat pahala. Intinya niat membersihkan mulut agar menghilangkan bau mulut. Qala ngendika sapa Nawawi Imam Nawawi fil Majmu' yang dalam kitab Majmu'. Yusannu den sunahaken. Apa ayya ja'ala yen toh ndadekaken sapa musolli fi atikihi ing dalem pundake musolli sauban ing dodot fa illam yajidhu mongko lamun ora nemu sapa musolli ing saub ja'ala mongko ndadekaken sapa musolli hablan ing tali alaihi ing atase musolli hatta lah yakhlua sehingga ora sepi sapa musolli min syai'in saking suwiji-wiji. Wa yukrahu lan den makruhaken apa tarku zalika ninggal mengkono-mengkono ja'ala fi atikihi kakas firroksi kaya dene buka sirah. Begitu juga makruh membuka kepala. Jadi ada pendapat Imam Nawawi bahwa disunahkan orang yang melaksanakan sholat itu menaruh kain atau pakaian di pundaknya, surban apa selendang. Jika nggak punya selendang minimal dikasih tali lah, nah, satu helai benang. Nah kalau punya tasbih, kalungan tasbih dengan niat selendangan itu dapat pahala, seperti pakai selendang. Ya, supaya di pundaknya nggak sepi dari nggak kosongan. Kalau memang ada surban atau ada benang itu usahakan dipakai. Kalau nggak pakai itu makruh. Begitu juga memakai songkok atau apa imamah penutup kepala itu makruh kalau nggak pakai penutup kepala. Waqala lan ngendika sapa syekhuna imam guru kita Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar. Inna ta'ammuma. Iya. Inna ta'ammuma teman setuhune nganggo imamah. Wastiyaka lan nganggo siwakan. Membersihkan mulut. Baik itu pakai kayu arok atau sikat gigi. Iku yustahabbani den sunahaken karone. Walau ba'da dukhuli senajan yang dalam sawise manjing fi sholat yang dalam sholat. Iza amkana nalikane mungkin apa fi'liha ngelakoni at-ta'ammum wal istiyaq. Bi fi'lin kelawan penggawean qoli lingkang setitik. Sunnah pakai siwak, pakai selendang, rida dan imamah. Di Indonesia kan memang nggak umum pakai imamah, tapi sebagai gantinya peci. Kalau di Arab langsung imamah. Terus mumpun selesai nih tentang bab imamah selesai.
Wattikhadhu sutratin lan ngalap sutroh. Sutroh niku penghalang. Kalau ada orang sholat, nah biasanya di Mekah itu ada kayak kayu yang berdiri di depannya. Kira-kira jaraknya 3 hasta dari orang yang sholat. Sebagai penghalang agar orang tidak lewat pas di depannya. Nah, seumpama sholat di sini, nah terus naruh penghalang, nah kira-kira di sini, nih 3 hasta, agar orang tidak lewat sini, lewatnya depannya sutroh. Sutroh, atau kalau nggak ada sutroh ya pakai menggelar kain atau sesuatu seperti sajadah untuk menghalangi orang lewat di depannya. Atau kalau nggak ada sajadah, kasih garis. Saking pentingnya, karena dosa besar bagi orang yang sengaja lewat pas di depan orang sholat, tempat sujudnya. Nah, itu penghalangnya itu disebut sutroh. Wattikhadhu sutrotin dan ngalap sutroh. Wahya utawi sutroh iku syakhisun barang kang ngadeg tuluhu kang utawi dhuwure sutra iku sulsa dhira'in 2/3 dhira', 2/3 dhira', 2/3 hasta. Dua hasta sak mene, sak hasta semene, 2 berarti semene. Dibagi 3. Berarti sak piro? Mene lah, mene iki ya kira-kira. Wa bainahuma lan iku ing dalam antarane musolli lan sutra, antara orang yang sholat dan antara sutra jaraknya salah satu azruin 3 dhira', 3 hasta. Ya minimal sampai tempat sujudnya orang. Fabasato mongko gelar sapa al musolli wong kang salat. Kalau nggak ada sutra berarti ya menggelar sajadah. Fakhotta mongko garisi sapa musolli amamahu yang dalam ngarepe musolli tulan kelawan dawa. Kalau nggak ada sajadah ya kasih tanda lah, kasih garis. Fanu tiba mongko den sunahaken apa daf umarin nolak utawa nyegah wong kang liwat mukallafin kang mukallaf. Jika ada orang dewasa yang atau anak yang sudah balik, sudah mukallaf, kok lewat pas depan orang sholat, nah ditolak begini, apa pas kita sholat, dihalangi, sunnah. Oh, sunnah. Yang kalau anak masih kecil, belum ngerti, enggak apa-apa. Kalau sudah ngerti tapi masih belum balik, dikasih pengertian. Takut-takuti dosa nak melewati depan orang sholat. Wa harumalan haram apa mururun lewat hina idzin ing dalam nalikane wujudi satir. Ketika sudah ada satro itu haram melewat di situ, dosa. Wa qala al-Baghawi, ngendika sapa Imam al-Baghawi fi syarhil sunnati dalam syarah kitab as-sunnah, iza bayyana nalikane mertelaaken sapa al-imamu imam maudhi'a sholatihi ing panggonan salate imam bi aso kelawan teken au ghairiha utawa liyane aso la hajata mongko ora hajat iku maujud lil mukminina kadhe pira-pira wong mukmin ila ghurzil inzati
maring nancepaken teken wa ghairu halan liyane inzah. Kalau sholat berjamaah cukup imam yang ada satrohnya, ada penghalangnya. Umpama sholatnya nggak di masjid, di lapangan seumpama. Cukup imam yang pakai satro, makmum nggak perlu. Cukup dengan satrohnya imam. Entah itu pakai tongkat ditancapkan atau pakai apapun. 5 krono hadis rawa kang riwayataken sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Idza shalla nalikane salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Falyaj'al mongko ndadekaken sapa ahad tilqa awajihi ing arah ngarepe ahad. Ndadekaken sayan ing suwiji-wiji. Falyang sop mongko ngedekaken sapa ahad. Ason ing teken. Fa illam yakun mongko lamun ora ana iku mahu sertane ahad. Apa ason teken? Fal yahtut mongko nggarisana sapa ahad. Baina yadaihi ing dalem antarane ngarepe ahad. Summa la yadurru nuli ora bahayani ing ahad. Apa ma barang marro kang liwat sapa apa ma amamahu ing dalem ngarepe ahad. Jika kalian sholat maka usahakan membuat satro di depannya atau membuat garis. Kalau di masjid kan sudah ada garis-garisnya itu. Nah, kalau yang keramiknya polosan nggak ada garisnya ya usahakan kasih tanda. Atau kalau kita sholat sunnah cari yang depannya ada tiang. Nah, kalau nggak ada satro, supaya tidak ada orang yang lewat di depannya, karena melewati depan orang sholat pas itu dosa. Wasyaikhoni lan ngriwayataken sapa Imam Bukhari Muslim. Idza shalla nalikane salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh ila syai'in madhep maring swiji-wiji. Yasturuhu kang nutupi sapa ahad ing sapa syai'in apa syai'ing ahad. Yasturuhu kang nutupi apa syai'in ing ahad minan nasi saking manusa. Fa'aroda mongko ngarepaken sapa ahadun wong suwiji. Ayyajtaza ing yen toh liwat sapa ahad baina yadaihi ing dalem antarané ngarepe ahad. Fal yadfa mongko nolao sapa ahad ing ahad. Mongko nyegah sapa wong sing salat ing ahad wong sing lewat mangkate lewat. Fa'in aba mongko lamun mampang ngeyel sapa wong sing liwat sapa ahad fal yuqatiluhu mongko merangono sapa ahad ing ahad. Lek dicegah kon lewat sing ngeyel kate liwat ae ya diperangi. Wis pokoke dipaksa aja lewat. Diperangi diapano? Lek ditendang kita salatnya batal. Di sini di tangannya kuat-kuat ngalangi. Fa inna ma huwa mongko angin bestine utawi wong sing lewat iku asyaitonun setan. Nah gena-gena wong salat lho mosok liwat ngarepe. Kan secara akal enggak mungkin. Tapi lek benar-benar kejadian kan berarti ini bukan manusia biasa. Cegah. Mau lewat mestine kan rada ado. Nek sholat pas ning tempat liwate pas ning tempat sujud kan yo luar biasa. Wahuma lan ngriwayataken sapa Syaikhoni. Lau ya'lamu lamun ngerti sapa almaru wong kang lewat. Baina yadail musolli ing dalam antarane ngarepe wong kang salat. Ilas sutroti kang madhep maring sutra.
ma ing opo, madza ing opo iku alaihi ing atase maru wong sing lewat minal ismi saking dosa, bayane saking dosa. Laka namangka yakti ana sapa almaru Lakana mongko yakti ana apa ayakifa yen toh ngadeg utawa mandeg ayakifa yen toh mandeg sapa maru arba'ina ing dalam 40 apane khirifan tahune. Khirifan iku musim gugur. Berarti maksudnya 40 tahun. Iku khairun luwih bagus. Lahu kadhe maru min ayyamurra saking yen toh lewat sapa maru baina yadaihi ing dalam ngarepe musolli. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis, jika seorang yang lewat di depan orang sholat itu tahu dosanya, bagaimana dosanya, maka dia akan memilih lebih baik berhenti 40 tahun daripada harus lewat depan orang sholat. Walaupun seumpama buru-buru. Untuk menebus kesalahan lewat depan orang sholat itu loh. Wanian mandek 40 tahun daripada lewat depan orang sholat kalau sampai tahu seberapa besar dosanya. Terakhir, Wat-Tabrani lan ngriwayataken supaya Imam At-Tabrani anna sutrotal imami teman setuhune sutrohi imam. Iku sutrotuman ya dadi sutrohi wong khalfahu kang ana ing dalem burine imam. Wa tasbihun wa tahmidun wa takbirun wa tahlilun wa istighfarun asron wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.